Assalamu alaikum tambaratar biza gondo koy mutaran go barkandu kuncin nan kriye cer ko ko ni sigir woni aseni ne bon fere sigira alwat kul sandu kuncin aran ko gudu iri na kan do hare kambo aran ko itu fahmai beri i hanna dum bon fere aran gudu wa i hanna dum woni sigir woni ra mun kun sigiro matkan da irgo ga te dadai irman sigiro irmana su ban kala is ko ga modar kan sappai kan yan bisa lab ko tare sappa kan yan bisa da mu han ho ka so defte tarawana wo kan yan illa bulabugate December hando kan bisa ake boran kacin da iya motono borai di sapo ne da borai di ne borai ido hare kan bola bi zai do hare noya inga kande fahmai beri ke kyan fondare ne borai burni nan go zamir bai haran wana di ko gala sabu sapai wo kan bisidai furta ge ido hare kan bo ifuri hanna dum woni ifuro da gabi ifuran da himma imani fo seno in furu woni yente ifo sen ngai mu do hare kan bo itunce bundu follon bon kai ine hino ma hino ifo timana aranga mara da ton kaita ya di mo han mo kaso syndicat ngai mo do hare kambo ido hare kambo ko go bor yan samba irgo bawo kan signo observatoire noya ngai mo do hare kambo ko ngai wakili yan samba na ki ko biro do fota ragdi labo gundu kunara matano sapo ne yante da ido hare aranga ma hanki to nan diddo sonda kambaga kyar kambara da aran kan go gan ke me dara ka ke me dara ya di mo han mo kaso ai fondo goji sabe ko ga to nan di bore kan irbun no ya irgon da nuruddin awade ngono ga kan mun ware hare ngodo hare kan babin cikala kunda kan siri ne mun fuma tous pour la république ngodo hare kan bo ngono ka to ngi kunda woni jin funa ado hare kan bo aranga ma da to kai na hanka to nan di irdo miso ne fandara ifo na di sabai kan yan bisu fandara ifo na di furta gedo hare kan bo matka ifuran da himma ifo ni di woy bore mo ido hare kan bo mata no woy bore idi da ifatta yan ibadi himma wali ye banda wali furgine wala sabai wala tonto da to ton kaina aranga du bon fere ko hamai ihanna du mo ne adeni bo assalamu alaikum nuridu wa alaikum assalam to madalla ya di mo nay kan bo bora aseni ne Saliya Ibrahim aran do nigdiya nan go sigir woni ra Saliya Ibrahim da do hare kan ba mun cikala sandika goitere sandika biro kan sigine USPT ingo do hare kan bo ingo mo irgane bor woni dai USPT dai sandika dingin funaira fono ngo mo do hare kambo ngo no idon ton akwai gammo da kaga dimat kan no sabai wote da labo gudu kunara da irgal dokara gergera kun ra'i koi ngo mo do hare kambaran ga ma hankan ga fatta da bonda ton ton kenan assalamu alaikum Saliya wa alaikum assalam to madalla bore wo karan di kam ga kyar kambara da ai Fatima Salai daran kan go girkan ce me daran ka ce me dar dir hang sine kayan gugudi irsit ai rana mudir tatas mat ka himanda inno gugor kyar bandir gor sina ga te kyar banda kalam ko lere fo da kyar gami ai haya sintina kai ken sen do hare kambo Nuruddin Awade mouvement tous pour la république ni do hare kambo ndi mat kan sappai wote da sappa di ne sappa mai ita mun nigo kan di daidera ndo hare kambo mata non dia abis misa mata non di misa ate wala asasabai siriyan fogte ara to ibu sabana sai da karan burbunye aron wana radio television burkina faso kan sigine tambara en tout cas ça peut être en décembre hando kam bisa iko de ça peut être hal sortaci ma il s'appelle qualité conseil d'arrondissement ganda conseil régional wodin bande mori iko de ça peut en kan élection législative de ko wala inganda président mai wana lalle sintine sappa kanti conseil wana il dit l'orion bobo zama aiki mi kan sapari sai ni mun ba solo bureau de vote yan ko feri 10h sintine wana kanti annasar hando kan signé décembre azar working de hinza il dit kan bureau de vote yan feri 10h afo yan feri 11h bureau de vote fongo ne pebe si wasa ni ade haya asinda monduma amma cimi ma cimi décembre wana hando girboran kacin da iya wana sappa lalle ne wani mai fara wara aiki ngene kan ina solan da monduma zama centre yango ne kan za sam dio hani ikonda urne da haya kulgis alors que dini kun gidi mo banda décembre wana hando girwa woci ni hinza wana ga handi han bore ginni kati urne da haya kun wayna koron wodi ni manti amma dina kulguna labo gundu kuna kulara lalle aiki ngene dai asasa bai
zama irko gidi matkan no resultat din te da siriyan te kai no dina la sabo di ni mo da ruguna amma yingine da l'ensemble za dai kan sapate lekal kanera charwiyan mante hay kul mante irgingine alhamdulillah irko medir la bokul batu to mallam ndo hare kan bosalia ibrahim ni man kakala sandika goitere sandika biro kan signe USPT mala ndo hare kan bo ni go mo kore kayen ko mo da ke matkan sappaite da matalon di sappaite bise o kayen te bise to auzu ai sabu kan arin no dama matkaran gudu no gate irmu ka misalan kanti baru bata bir kulkan olmi sai kan irgudu irlabora kimno matkini cida jiro ne o sappa jirino sonna wara kan salanni ci jingi sappa fote le 13 décembre noti conseiller de maire wono kigine unité aban wadi manda bifo le 27 ando jir woran kicindi yega fote kanti député wono da président de la république premier tour ngumo unité lalle sappo date cimino borkulu jerkul borkul gonda hanka bici burda gugune ra matuno hate da partiyai kan gugun kan sintine bore ka gune da mungo no ko giceci poste din hay kulki giceci partiyai no giceci seno igisalam partiyai banda kunda ngono ngo kulu ay fongan den te jiri bandai seni jarera syndicat do hara watidin kal 2016 voto kante ansar ji zambalin kandi wocin di do kan manti jiro ne jir ta cikan bis voto syndicat igonda nun kulkan seni go amti national no amti region irano amti commune irano syndicat igondo representant kan ka goro sangu matkan way bore di société civile gonda amma wadi ko korbando inka ir syndicat go tere satay ir sinde representant senira wodin kan iwo irneto USPT do hara irgedan o kan signi observatoire giti satono kan gungu bongoreira kan sibor kulban da kan go aga ka gugun gidino sappadi zamaran bai sappo code electoral no bici matki ga te da sappadi SK inite de fonde in ganan de fonde za sola ga irgumo da argugune sappa han irgumo da argugune resultat kanu ga irgumo da argugune gidi matka te da ban irmu tirka kan signe rapport d'observation irmu kanda umut kairo ISPT do hara wato kai ne irga hadin te irne irsate zamarin bai central boguno gon sanga gotere kunda bere ibo bayan no gon irne irgidi central jare inda irma kambagicar kambara irma observatoire da notikan irdi cere da USTN da CGT Niger da UDTN da afoyen kan kokorga irdan o kan sine observatoire syndical des élections sanga syndicat on marguyan kungiya no satun kan gumu da gugun gidi matkan sappai go te irno observatoire unda irni tirete ir kon dai seni irdu kan sine accréditation kan girno fondo irmu go te matka himanda ngati kan za election sintina zama retard no lokaci da irman duba irwan budget kan girno irmu goy me wodin kulkan manganji borai goy in mo dargo irna rapport ka tare to wodin kayir man hagu go te matka himanda irni rapport te me irni ceyen to nin di irni sappa sintinadi le 13 ono matkan boro ni cida hatta yon bobo tiara irni irga ba le 27 o kango ka ima hanse halwadin ka irdu irkire da ir badje irnu ban matkan no manti irbumbo ne mai bor sandika izunu gutun koy maradi wal zandar gugun ni bai sandika zaini dan central amtiya region kunno abonde biro département kul biro gono commune kul biro gono donc ir boredi inge senirte tirmango nyamai irni mayno seni te ise wakan sine
badge gangi no fondo in ko nan go seda donc matkar ni go teda no ir ko din go na ramo ir observatoire Niger a sinu nan kan iman ko gugune da dimat kante son kai go salaran se raporo e mana banandi zamaran bai jama'a rako jama'a no ge gumar gune ayo wani ne ayo wani ne gi mtira katare donc amma ISPT maga aigi hinga salan zama observatoire ne na se central bogono e ay singu furbora kuljini me ISPT maga goyo kan irte irna modaru gune yante irwana biro ikul koy lalle ay me ka sappa bombumbo kante bifo daran gundigi masala bero kan idu za sintina za sappa yo sintina nguti seni inganda partiye du borbobo igo seni guna kan san goyo din asihina wodin katkan borai sobai gingai ga candi kaina amma wato kina le 13 onote borai dinga gon sai kan gaskiya seni a gonda competence sanga borai da gogine kan goyote ba kai ne har sai wodin ga hatta yin bobte amma filla yadin kudu amma filla sanga seni do harawo da kimni se seni do harawo problem kulki di sintina sappa woni gawo ikanda han sayan bobo kan ite wodin bora kuldi hal bifo samedi o kan bisa kine resultat no ayo ay salan ay ne alhaliga bore hinu igoge yadda seni ga yani ga seni do harawo go irgi ngene ina kanda correction ba kan se Niger go bir no kan asingite imate hatta sinu amma masala kan woni giti parti politique ngai no man goy ki mon tenga tisintina imaninga militant ay formé unaran bay voto han sande ni ba gane propaganda no mante wala propaganda ate idi bore kan te bore kan mante te sanga sappa matki ga te da mbo parti agtimes parti kulga min militant ay formé son dara sa musulman kan di ka voto tandara irin hinkano gon afaranu ni gidan president wana afanin dan deputy wana ni di bore sambu president wana ko ga dan deputy on su dokora afon borfon birara no bore na sa sigan no da har ganni hari don nan ufon no bore no mati dole no aran parti no hinginga militant no formé sintina in kanta parti yon kan so bai gizai alors que tira za constitution za code électoral i kullu vote han zai tare dangi bore so bai gizai aran dis wasa pairas facebook ay so bai gizai ba kan sai da wakilai gono ba kan sai wakilai gon to ai wai si bai mai wakai ro bai tikan din mo dar gugune zai tare yan so bai gite eke zai tara du zaran di sapara zai tare te kul parti ai dai dan parti yon woni mo gorguru la sabun bonu matu no rigite gizai wadi mo irsi bara ir labora irwo ba kan syndicat irwo me irga sala hankan ga labo hanse code électoral no vote zai tare shi code électoral di sambo article disposition finale ra nangu gon kan ikakan burkul kan ni zai tare te babur follon no ko no nuru am ko go voter wal carte no ni dai kiti fonde gon irgi chemo hinoga da force de l'ordre a himandanu sappa gazai taradi imti hay kulkan gane ima kanji to madala dan parti o kangi hansini gite to madala ni do hare kambo Nouridine Awade ni ma cikala mouvement tous pour la république ni ma cikala jin fa ni ma matkan ni hanga sinoji ane lalle sappai matkai ina teda sanda sintine wana da sabara do girboy kin din zauna in do hare kan bollace yan bobu te aran kunci borakul bayaga amma wone kanka ina foyan hanse a ga cin di a foyan aran do hare kan bo mutanaran di sai ni sata goyo ga bon sai ni sata goyo san matkan ci da za sun tina ganowa sonda ir hangi shino go salan hankan da ti bonto do hare ai ni likan wat sun tina kante da samran do an girbi wokin dinza agacin di jirgugu sappa sai specimen mo fata yani ga nodi ni di kan sai ni bumbo aman goyo amana te lokacora zami specimen yon har yano kan ingidan
à la disposition des partis ou bien des candidats en kan to semaine hinka wali jirbo wai dai hala election to wodi ngano borguduga bora kulu bon feri en kan ti safa do hari mais c'est ni goyo le ledin guna globalement c'est acceptable mais l'oreille bagumo de da ne kan sande wo fo sambir sai ni ko sanga son din sambo PV do PV ti til kopte ki ga hantum kan boy bor kulu han kan adu irwo nyame kwaro ra dai aga bisi PV waran kicin duku kambo imanir wana voida dinika irgonda représentant communaux ya irgi ha imner ce bureau de vote numéro yakine RAS bureau de vote numéro yakine RAS senga imana danno zami fose nge wodi yemoga bureau de ra irsinde délégué yanga imani mgvoada alors que manti délégué ni go voter mouvement ni go voter d'abord du zéro ou dans mouvement tous pour la république yakine d'abord mandu ou dans amandu amara singa bora mayo janga da bumbono samsam aramne asin délégué amayo mankabu une déclaration de presse irni seni hange chandi tuddu wannan amanma ayiga erreur fallan kamo yiti wadin PV do hareno in kanta bumboda seni o lokaci ka san résultat kayo akai mo in zanta irdi bureau de vote foyen rakan din modar guna haya asilakabi il taux de participation foyen to hal 99,50% abagumo kaw yara wal ko yara bol kulman wanji ko handi ani bol kulman ko kure ya bol kulman ko nariyan hey irmo go dir lakkale boray ni irne to nandi amma son o zaytara man tibayir ne do ni gati boray PV no zam PV gati sani ko koranta PV do no arandi WhatsApp pay bon hankanti wodi bande mo nyame ko rara wati dini irwo kirga bay busay irno ko yigari winde do de sambu ko nariya amma sappa hani bisay matkan taxi yake teni gite da ibo windi ko arara de boria irin teacher sai cimo ayo bureau de vote centre kan do vote yan kan lesona ay di boria kan yan ba afo man tikura woni ba afo man arule kurara ba afo sin de fondo am voter kan lesra amma ay di ika bus mefo so nef busera neo kan ego biso image o gese immatriculation gese borenka ika gane ngem sappi borenka ngisinge borwoy ikul mo procuration ici to manga bora kan procuration wadin banda sini yi ngalor yente kan irwo irbayar madangai ne hayano irdi kan dir dangai bu irbu alerte complice borian na procuration te election wahani procuration mo ine kala barkan sinde bani wal barkan naru wal barkan du larube to matno non go kwarara handia mitunu ni koy nin procuration sinya man sin koy voti signature gaga signature go arandi kan woni yankulu dare no te senyo se amma di yega mo gona gega di yega ko gin ken fo igidi kan parti politique din ikan bagara zama inga no goga harakati yakin force de l'ordre mo il faut que il me beka labo magani ngego manti parti politique kunno singa Niger police ko banandu ir jangale ni go giba nanda yani nga il faut pas que ingewo ime dangoyo bara zama il faut no on kunni gidi dinni cegene ise parti woni no go yakinte igmure harakara igmure et puis boré ko dimi code électoral ora in sanken dan kan ko ndo boro an kan ngare ima di jiri fo ko jiri hinka di bora spécimen no bumbo election an di ni go che bora sen ka votera boré hal centre ora ni be kakai boré ngo furo ni nge parti motay iro kan ti na ken ko den ka police men sa ni fota go motara imani ngo furo na mu fur centre ora ni ka go parti bere motay gardi fotay urina afono hinkanta il faut que borem godichim igoga parti igoga délégué ensemble ni kagar parti ga bi ko ne samba délégué fo hinka yakin salo to de délégué kul swani fu igogo reno utar gon go WhatsApp de Facebook ba yin kul swani zamir wa handi hani bo fo gon hada ba ko voter en tant que candidat ni non borawo ay di takarna narano est-ce que arangi mi faman de délégation matno harkat gogo reno da ka wara kan observer secrétaire guna ok akwai président woro aguna imna am koy voter ara ni matkal liste additive terano liste additive bo to bor zambaro zongu hinke bumbu kan go liste additive bo manga ara yo liste additive boti et carte électorale kan ité zabanda iwo bi siyasa harkara université ber man voter jirora irgo voter han kan to sortaci
samir ga voter ga délégué général da irga voter ga SG da irga voter ga doyen da irga voter ga recteur da carte d'électeur ni kiti dinu voter aga isana go wati din kashe ni karaka ya dinga dinu voter ne wo digin ko voter no mu fo lista additive tinga ba handin zari fallanka da nginya mai kulu bi lista additive ma amma wadin bumbo gabi ko nay no gobe zai tara te zama ingai no badi ni boradi telephone karen falla igo borata iro kan ni gobe diro wani dai mo dabil dibil amma irdino kan asila bon hanse asikwara hanse epe kulki singi taribo nay na go kokor wodin sino iro mo furo dera mais irdi boren kirde no sai amma ya muno sanga borgo ga har sai hamisa gam inshallah aga hari bai aga bai masha Allah sali an do hare kambo ifo na ran diaran sandi kai do hare kambo mor ku fanna yango din kan aran ko giti ko ga moda rugudi misara ni du hare kambo manga da manga no du sandai fo no moda no ni kan ni koy do ngan ne go ci ai ne sanga aran bai sabba hin kanoti sintina idu problem boben kan hinkanta wodi moyo bisaga hinkanta ga ibobo man filla kan sande bero kai di sappo woni wora ai wo dohara wo kan dingino ti wo kai chini se zaitara kan ba kuma zam zaitare wo aga election sarno aga sappo sarno zaitare no kanda nini ya ine ni vote ni du amma ni di jirin da jir zai ki gina kai bora kan zai gudu wodi amai manda wonu nigeri zai za parti za syndicat za société civile bora kulhim gutangam niger election ra imodinka in kanta ina rase goy beer wodin cini election date au niveau national matkul kite isi jang nangu de nangu yankan gudu problem mais problème wodin amma himin dim di ba kalam to nan kan burkul kantum kunu bazan kai mun sambu ni magani se bi ai go gorai ni vocal fo enregistrement fo sambai se kan burfoka agoga kartiyan dai sun bu yinza asene ne arin se parti mo siginga militant ai formé maintenant ite ga carte d'électeur ne rezum yinza wodi se no parti ai iminga militant ai formé matkaga himanda ai wo election ne ra kala banai mun di parti kan emi ayote gine communiquer ne ngo gine militant ai formation kan ite nguno to kan seni ite ngumo président bureau de vote secrétaire da assesseur ngini gate sangi ne subno voto wal subsino voto wodi mo irdi me parti wo do hara irmandi so sanne kan do hara nurdin go ci ane gabi ko ne no zai tarati parce que wodi mo ne go insiste zama personnellement on ne bina sara voto zai tarati kan ba kan bore go ga te kan sind ba tugutugu yan igo ga te kan sind ba tugutugu yan mutumo igite gana election ra im irin sukutum sambu ko non fo ima hantuma ga im kan ngi donc wodi c'est vrai voto banda e jiti fonda na parti kulkan man yadda no fonda am te réclamation cour constitutionnelle son irme ci nora résultat din kan ka bi fo samdio aseno yine résultat gulobo provisoire sangi résultat no kan ika seni ngo wone na di hal cour constitutionnelle kan tiki tufu bero aga dahirandi ça veut dire que résultat di hal so ngani tabbatan digina kadi cour constitutionnelle ning tira sambo agune de parti réclamation que te réclamation ti heni ki karte ne ay kwar filan voto ya danda ay wona sede ne ay wona preuve ne donc kadi cour constitutionnelle no go wodin kutte ngina ga yega fatin mo ga salangane to élection résultat aucun il dunia donc c'est vrai parti gondo fondo ni mi agi himandu mo démocratie hanora mo kulke irgite irmu kokari zai tara nasir election ne sara yin zanta murin sanfoti kan ne di kane gabi ko ne mu guzai udin cin kware ne garan gun haran election parti ta jiyanka
jeune yanka ba kan ai godi borango gorgine a parti bagu mu to parti bagu mu mun tisanni no wodi e constitution e ingo non bur kulkan ga banu fondo aminga satadan amtia parti no syndicat no senigine pluralisme syndical et multipartisme 90 Nigériens no fatine wodi mere wodi demanding bayan ga kun bu kulkan ga bay inga hinga jama candi im kaga dinga se a gondo fondo aminga parti o singi e aywo ay makani ay bo jeune no kay di jeune bo ka ifur politique ra amma masala kan wani ti sindi hina no si hina din jama'a no nan aran boy Niger e in bore talkan di guno jire wo kan bisa bore farga atonan kan din 10,000 francs ni ga gasino to barkan da di 1000 francs ga jir voto hane imana sensibiliser dini mo zon ta agin da karto ne ram tam ne yan ga jeune din kan parti ta je créer a himan duno nurudin ya in fatta gaban di sensibilisation mo kaina kan yi dudin im sidonda im bekan wodi ngai gabo mu im fatta gitangam e senimo a irki boro parti borno kan ko vote ayo aini RNC observatoire no seni le 13 ga hatta yente mais le 27 vote qui était seni kanda hansen bobo e darandi before ba parti opposition ne kan sin de borseni in boren samba sabdi ke seni ino aiwa idea ga borai gobe yaddan da seni kaina yani ga yadda da ahiman di ma gaban di seni mu kai go te fis bidla daran bai seni borai din kulkaran di gogoi o kan sigile prestation de serment ngani te izema amma har yanno gogo te kan gabun dai hakan gabun ne paske seni boro nin kan sambunin ko goynan gura nin bo police wal gendarme wal garde kan gonun ni goyda gani mo ne gangi to dinguni bor fo kan ka gabi ko fo kan ka ga zai police go a jarga ID video fo kan gardo go kai bora jarga agogine inga bore se di voter susubai di ko bikir kan mu dan bonto bai ga ka ga go voter ko ni zari fallanka donc gabi sanni go ga hate da an ga soje mu irga ba imin ga gadi in kai go hay kulkan gino ganji hay kulkan kiti ganji din di go gatte sur place ni ngene ni mania to madal ni mo ndo hare kambo e Nouridine e mouvement tous pour la république ni di yangoga e haran sappai bore kulu ila sabu kan aran furta jay aran faktan da himma ifo ga gate kan aran wodo hare kambo aran ce kai cikin bu follon bon aran furan da gabi mana to sanga iru kunda kirsin jibumbo mantikala bon maduri ne kunda samir likan jiru waran zaniya arguje is fallan ke kirga bai no gogurge izenu igodi gite barami mutuni mi charri mi bi charze ir goguguna ir furtage sinda ikul kala ir mu sheze klase ir mu ko gaba shikar ir mu kuwa ir mu kar facebook bon bi charsobe ir ne iru tarbiya kinir nofu sina ne modinti dare kan tarbiya kinir nofu sina ir modinti yanga ifo ne ringete ir mu kaga iguna wal binar mum ko ire gine do tije din sai awsa ir dikayr mu ne do tije sai awsa aga baya irgo ibande gidi gudon don kari sai gidi hanga sine wo san bore ni kuno gondir here jire man ti zam sini no zongu ta ci mai ga zambar hin ko sai wali da ni sai mota izno ni ko kar facebook gini babu wadda ho zam sai a wadda fo mun si hinga wo kiri ani nono ruma ani nono irne iru kunda sinji kunda ne mo kirgi sinji man ti parti politique zaman Nigeria ne sai no siyasa da ibonera kan ni singa politique te da man tinte parti no wajin wo tarino tirera abono ai ne Benin 90 ga ka hun kona president sine kan parti politique no kata Benin president e kulu c'est des candidats indépendants ma koron bumbo kan do ko inga hene to nandi candidat no kan tunu fakfalla aka to no di amma irwo irne irga ko ga candidature yangisi election no kan gati ai ne ha furta je bon ma dori rano dirawrani zami irwo before election kan biskan election députation wane député wani voto irmon kon da kala candidat waranka sanga 10 titulaire candidat titulaire way suppléant
waran ka da mouvement odera ir won kunda ni mouvement hinnara to ir mouvement wora ir mon konde kala candidat waran ka da ramo ai ne candidat ba a fono sindiki ruwaita ci yi waran zikin da farta ta tereno da waran kacin da lalla furta jikonu wodin banna mo ir konda alboro wai da wai borwai dan c'est pour dire que égalité din kirga ba ingono irwo irdo zama haykulu halni ina haykulu ma gunni bonga halir gidi ine mte furta ge se nungu ir bumbo ir rayir mte furta di se nungu sin sinano halir gine igo gore nan bandi ir bumbo mo gore dan wodin se no ir konda 10 femmes 10 hommes aux élections iramu ba a fonu sin 40 ans ir koy il bariyeta ir bariye zuru alhamdulillah zuru abori mu zama parti wai ta cikin da haku fatta sitine ji irwata bi fatta mu ta bane ba parti wannan zama candidat indépendant à la élection il faut quand même que 1% de parrainage région aywa circonscription électorale ir man konda kala signature zambargu da zongu da waigu cindu 5555 signatures ir ko gidan ir dossier ragina hali ga yarda ba wodi sai no parti go gusuru wodi sai no bokul kan tun wo ko sai ndp ga jiri dan ir worne hay kul kan tabandi cimi gara wodi sai no ir ne ir go independence wora kala hanka handai jama'a yi ne to awsa amma lalle ko kai ir gabo ir ne ir furta jewu ir go ga jine di fo man ti kuran no ko furta jendi ijanga lo mare campagne tan de kariyambo ne hare a fongo kengo motera gidi go kuwa a fongo ne hare facebook ko bon kongo digi charwo wodin kulu irgi ngi furi ram irtino kan albarka no sasi subano sasi wodin sino irni irwor ke gite bo ma do rendiro wodera siyasa man nuru habuno ni koida ni koy gide bankare hanno mota hanno dan kan gi manda amma siyasu wo d'abord idéologie sanga fondono ka dai daran baran da fonda gina inda no arangati fonda no ko fari fonda banda mu igba bore mu baranda hankan sai igine sanga ideology banda ko in baranda jama'a no ko ga sai o mantino do harkan to lalle ro kini bari yedan bari waita cikin da hako karra irgo bari wo guzuru irko gudu plus wo cin dubuwanta irman du kalwa zambar hinka do wo cin dubu lalle alhamdulillah zan fatan sintene furta giya kanyan guboriyan dirkama yan bumbono ir goyera bumbor man to jiri fo jiri hin kan da goy diyan en tout cas irne irwo côté bon sure amma in kan takir birmici irne déclaration ti hal élection to bumbo kene irwo kundaw premier tour deuxième tour ba fo sinuro sibiti zamir ga baykan dungur zina beruwa ir ko ci ila boy zai bon ay feri ne no ay kan da tonton kai ne gici ay bero kan gogore yarga ibrahim sai ir ko karifa irne bore bon ay feri ka bon feri amma wallahi wa hambur ku bai ifo sai no latti yamote kunno kala nga bomboni ci bore ini biniyan di kumu ir ko nungu yarra bore nir hala matano zongu ta kita chago nay ne sai wa goi daram barkan ni no zongu ta ci jirugu no zongu ta chago hala gono no ai ne si ma goi dinge bom barkan ni no zongu ta ci jirugu asigi no kala jirukul wa hakku zongu ta ci dinna fekana ni bu wa hakku na jiro mun sun kala handu wacin din kai ne wallahi barkan na no wa ku jirora asigar no kala dal indu handu kul barkan na no dal indu handu mo ambe sun kala jirgo waranza asigar no kala tammafu ya dinga daran mil kan zongu ta cadi ni aga na rai zai mu caucau yan hannu aga na ram ko loktor kwara ga du loktor ne wa ri garga daran fatta ne wonya mai kwaro gallu dunkara maternita ko kan goma dina dangi sara amma buren sofin ga mu zongu ta kita ga koi ga sabbe gaba imine bora kan gogo zongu ta cadi ni nosi koi gidan maternita ra ba kan sai da halsiya gogin ga hina ko karku da ni ga hina in ga soko ne yanda kan kan disite ayo ci ce wannan ce halsiya wudi ni kit fonda gan bumboni mani migada procureur gona mgoyote ndo hare kambo inyal wata go girgullu ndo hare kambo salia ifon ni tonta sanora okay to wani aran kula ran gogo ne nuka aran di nukan je ngote zai tare yan gogo te akagar halsiya mu Allah bari sambu ko mongo atonen di do kan do hare kambo misoni isiye gidi akoy ne to mata gate halsiya o na misala gongina halsiya o matka chino ayo mbo mo yaddan da halsiya sai halsiya vote wani ga bore atangam
borai mun sentir halsiya presence so sangi man ma kan halsiya gon amma halsiya wuri sun na kirmara irmi la harno kan aga hamburandi kan zan ba ma yono ni manu guzuru halsiya gon borai go gizai ifo na halsiya go ganse wodo mora san ayo ce o kai te no ti Niger izai imangai bondori ngigiti ingono arante jiriyan aran goga ne wone wuri mai danda sonda no din kan da silman kaina ne maternity kan sin da danji sanni ne magumo vote ingono giti armo sanga makamo da ka boy kan tawo kan go labizi se bora kan ni no amana din jiriyan no amana to nan di vote to hannu ni wondu fonda kan ne to amana ni kan ainata ni ka to madala kulum bai wodinga to madala ni mo gindayan ko bura akan gaisi ne muti de ba wana ai go sabaran si irti les spectateurs kulmo go gi fondo goy amma irgi cen tunan di Niger la bizai do ato wa koy to irgo ga cen tunan Niger la bizai do kan election kan giti ni no wana to jo wana bore mu kai ga sappan da fondo zan burkun kan ni mana nuro ta ni gini cinci amma wallahi din naira fora dai sani sinse fondo goji sabim taran wani aran kan nirgance me dara ka ce me dara aran di bon fere kan cin no hai bata mo ne ra aran ma matkan burhin ko ne ido hare kan bo amtia awade na do hare kan ba mun cikala mouvement tous pour la république ngo do hare kan bo kunda be ruwa ne gin filan ni ma bor marji kan no ikonda amtia la ko tarano amtia de tara te do hare kan bo da ko sai tara da komine gin filan wani hankan no ikonda ya di mono hanu ka sombor woni mu ngai mo do hare kan ba mun cikar sata ko sandika kan sigine USPT ngai mo do hare kan bo Saliya Ibrahim aran ma hanka to nan darin do sabba aran ma matka te da sabbi hin kai wo kan bisa me dinga mutu za de samara do girbo kin din za da warakcin diya ikuddo hare kan bo aman kanu dubin matki ga bara da ici yango ga zama lalle kermo na guyante afo ihin ka idi kan imanan ngai militan ngai banda borai imani no bon fere zama ina afo yango kan lab ko tara wana din di sambu ngi ko dan deputy tara wana ra fura ya dinga amante dare yanti hanna dumo wani ya dinga aga himan da borai parti politique zai hankai iga ba iga ima kai ke bundu follombo gingai borai imini no bon feri matki sapate da ba halu zamo ne gici koko enta fondo goji sapate wani gine alba toto ya dinga hino wana bon ki hinkanta kangate inga modo hare kambo halhu misuwoni ini sokon yan hannun sanu matki ci dai aga ba kamba da yan halhu kaso wai borai ara modo hare kam dirge ye karanga aran kam sigin no hino dirko nyirke ba banin da lafiya fondo goji sabim taron wani ay gonda ay kambo waro hare ay gonda Nuruddin Awada man cikan mouvement tous pour la république jin funanu dana hare kambo USPT nga modo hare kambo a jin funera funo kanka Saliya Ibrahim gamar ganda aran kan nirgance me dara kace me dara da mawai hanksi ne kan je saran dir ta tasmat ka himunda ne ne ginaran sai masala